নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার মনে আছে ভাবো কিছু সত্যি কথা কব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের হিন্দু সমাজ কোথায় অবস্থান করছে, কারণ আমাদের যে পুজোয় নৈবেদ্য দেওয়া হয় সেখানেও কি অপরাধ করেছে না কোনো ভালো কাজ করেছে জানি না। ত্রিপুরা মন্দির যে লাড্ডু বিতরণে যে তীর্থস্থানে যে অপকরণ করা হয়েছে, যে অপসরণ নয় অপকরণ, আমাদের হিন্দু সমাজের প্রতি যে অন্যায়টা করেছে, এই সংস্থার প্রতি হিন্দু সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে আমি বলতে চাই, সেটা কি ঠিক না বেঠিক তাহলেও আপনারা বলবেন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। হিন্দু সমাজ আজকে কি বিপন্ন? হিন্দু সমাজের একটা পুজোর নৈবেদ্যের কাছে যে প্রসাদ ভোগ দেওয়া হয় সেখানেও কেউ কেউ দাদাগিরি করে গেল। কোনভাবে এর কোনো বিচার হবে কি? আমি তো হিন্দু সমাজের লোক হয়ে বলতেই পারি এই সংস্থার মালিকের ফাঁসি হওয়া উচিত, কারণ জীবনে কোনো অন্যায় যাতে না করতে পারে সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে দেখুন তাহলে ভিডিওটা। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के दावे ने पूरे देश को हैरान कर रखा है। लोग बातें कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है? ये मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी आने वाले श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। इस बीच इस मामले ने देश के सियासी तपिश को और भी बढ़ा दिया है, जिसका असर सबसे बड़े सूबे में दिखाई दे रहा है। जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने तिरुपति लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, श्री तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाना असंख्य हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जघन्य अपराध है, जो कि जानबूझकर किया गया है। इसका एक ही स्थायी निदान है, हिंदू मंदिरों की शुचिता बनाए रखने के लिए उन्हें अविलंब सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद से खिलवाड़ की खबर से राजा भैया बेहद ही आहत हैं। उन्होंने इसे मामूली नहीं जघन्य अपराध से जोड़ दिया। कुंडा विधायक का मानना है कि प्रसाद में चर्बी और मछली का तेल जानबूझकर मिलाया गया है ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से हिंदू मंदिरों में पवित्रता को ध्यान में रखते हुए बड़ी मांग कर दी। राजा भैया का साफ कहना है कि देश के मंदिरों को सरकार से मुक्त किया जाए। बता दें कि भगवान बालाजी के দেখলেন তো ভিডিওটা। যদি দেখে থাকেন ভিডিওটা তাহলে হিন্দু সমাজের কাছে একটাই অনুরোধ করে যাব, আমরা কি বিপন্ন হয়ে যাব না? আমাদের কোনো প্রতিবাদী মুখ নেই, না প্রতিবাদ করতে জানি না। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরাও বলতে চাই সমাজ এখনো ধ্বংস হয়ে যায়নি। এই সমস্ত আহামকদের আপনারা আগামী দিনে কোনো শাস্তি দেবেন না প্রতিবাদ করবেন, সেটা হিন্দু সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম। যে কার্যকলাপ হচ্ছে এটা পৃথিবীর লোকে ভালো চোখে দেখছে না এবং হিন্দু সমাজও ভালো চোখে দেখছে না। সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিবাদ করলে সমাধান সূত্র বেরোবে না। আপনাদের সকলের মিলে প্রতিবাদ করুন, সেইটাই আমি কামনা করি। আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে
লাইভ শেয়ার কমেন্ট করবেন, আপনারা একটু আশীর্বাদ করবেন আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে যেন আপনাদের সম্মুখে আসতে পারি। ততক্ষণ বিদায়, টাটা, নমস্কার। Madam, when sorry.